2022. Adi kita yan na Cerebro Bar 053. Let's make some noise! Yeah, man, tato na upcoming battle yan na. Conquistador Tournament Semis. Pero bago tatigangan, shoutout sa anihaton mga sponsors, Cerebro Bar, K-Box, Local Mindset, Blue Cheese, 11th Street, RX Panda, LTP Apparel, shoutouts kan GL, Clutch and Mitch, Stealth Trap Battle League, Wasteland, Read and Grow, Ain't Fake ng Gemskin Ink Tattoo. So, yan nga diha akong tuo. Tigang pahamarabot. Let's make some noise para kan Saf! Team Baliw, Marabot Rhymes, shoutout kanda Caribas Boys, tas PNLG, Emperor, basta ko yung kanikaya. Nga diha akon wala. Tigang basaggahan. Let's make some noise para kan Mr. Goods. Yeah. Shout out Golden Jail crew from Mexico and Heavyweight Manila. Yo, shout out. Yes sir, nag-coin toss na kanina. Nagdaog Safan coin toss. Pinili niya Mr. Goods na mauna. So round 1, 2 minutes dapat pero papatapuson ta Mr. Goods, man. Putan niya, Eroy, tunog motos. Total, mahilig ka man magbinuwa, hashtag wordplay modus. At total, wordplay modus, kay putan na karabaw may pagkawais. Tigda maguliyatin, yo! Biswaray man na mamati. Pues di na matatanggal taklarabag at turadi na nimbado pagimpahid. Iti mo mga pauso nga galaw, nakakasabud ka ng kasapit, nalalabuan mo na himalik. Pues pag akuit gumalaw, malayo step, no time for travel, nga na full speed mo makarawat. Haak lugar mo pa yung napili na hostage, pues, full clips takigahatag. You'd be wishing for full bills ngan, nosebleed yan natin makakarawat. Ngan tim ulo nga full strings, magpadayon pag loose thread, na pangangarap, pitaas na tim lupad. Timprano na kumpiyansa kalugaringon surat. Pues pagkatapos kon, barian in pundasyon, dinan makakabuhat, dinak makakagulat. Bispira ka tuig magsurat, itakon lyrics, di mo kaya mo subad, sige padayon pagsurat. Ngan pagkatapos magpadayon, papatayon, pamaagin, inuturayin, ugat, sige unat. Ngan pagkatapos magripuhan, pupuruhan, kahuwadas, ta itawas, pumadayon, kumarawat, tinukad, dyan na paghatagin bukad, derms. Pagkataposin nga turna, kitaliwat. Ngan pakikuha na itlawasin nga bata, kung amo maniniti mo buutan nga suhag, igsusulod din nakasako. Igdudoon pahinsagad bagat ginsargo. Normal lang nga Parak versus El Chapo, magkaiba kita in rango. Mangungudos yan nga Saf, yan nga aadita kampo kay patay ka sigurado. Kada ako timbuot, pes babablanko. Hiluwag pa it space pero waray ka na espasyo ngan panok magchuchok kung magtitikang palako. Round 1 game. Gin-search ko ikaw ayugis. Kay bastos ka daw manyakan, pagabutiti mo battles, labi na mga newbies. Feeling ahead nga manunulay, nakasulot lahin tunay, ginrepresent dahil ng blue cheese. So please, first team round nakakaumay, nagfi-feeling nga may sungayit na wong beneficiary man in 4-piece. Pero usa ko na iya mga OGs, just to dress to impress. I think that I prepare pero waraya ka imo respect. Bisan mag-take pa kita rounds sa nga kaya ma-inject pa si takon rounds umabot na marabot sugad ako kung man disrespect. Ano? Mag-wordplay ka nala. Team Eroy, guti na lang nga sabod. Tunog motos ka na. O sige, ikaw na. Ikaw na talaga. Nag-champion niya ira kay waray pangani magtikang mag-spit niya kamulay may tungkod na nga dara. Ta sa akon kay kukumpara.
Birat nga litsi ka. Gumagad kan PWD nga taga-Eastern na siya ang PWD naging pwede na. O bangin na ka wordplay ka, nga nakot makasaulo. Hai mo ulo marirekta, nga labi na kung masap puso. Di na madadara ka shrines, masapian manin kulto, ka nakada shot ko saf goodbye kay, sa pula ka sa putok, ano? Napupuno na batimtiyan na pagsulod yan na hinkabag? Hapag sulod mo tak lugar, may nakarapo ka nga dual handgun. So put your handcuffs, ano gusto mo makatakas? Sayop ka nim ginsudlan nga teritoryo, nagpapaoran kami nga nihin bar, sinwaray takas. Timlawas madadanas, mas online pa ako, bis mag 24/7 manit prakas. Kay 24 kayo mo karat. Pues team ADV nga nakapark, mabubuhuan, hasta mawarayan ka na yung lakat. Ano tanggal na nim angas? You better set aside your feelings. Self-proclaim nga final boss, diri man boss city mo image. Oo, garal-galan boses ngayon napili. Pues ini nga mga rapper nga nagtutunog giglaro mo ubuso na pagsisid. Di na makakalusot ti mga pauso nga gimmick. Sumisid man na sewage. Pues ako'y random stranger nga mataken shot si igawas. Pues ako'y random stranger nga mataken shot si igawas tim ulo yan naka-drainage. Kaya ko na tim kakontre ng tournament, bagabaga kalahit gingabaan. Kada mo trappers nga hambog nga da, ikaw pa nataraan, nagi ka maiya, anakon biyahe, nag-cruise si tatong dalan, ngan kung maupay na kadukot iti mo titulingan nipwe sa kulwat at marabot iti mo ngaran, sige luhod. Ti mga linyahan di makakalusot, bisan ganot ka kusog, akon kunot. Di na makakadukot, bisan ganot ka pulot, bagabagat lumurop, kaurian lumos. Bisan gamitan putok, o masapian kuno, di rin makakalusot, akon tunog. Ngan makikilalandayan niyo din ni kununit may tuod nga kakusog at tunog la mismo it nagpapakusog. Ha! Tunog mo, tos kuno ako. Ikaw, taga-flood. Sigurado nga baya. O taga-flood, kay babagyuhon kaya na. Yo! Kay tikang kandamang pagkatukan stampede. Smooth ko nga hinamis, gamit moves ko lang ang tactics ang lit boss. Kinahanglan mo na magpanik. Kay para maubos na ka-bracket. Kay para maubos na ka-bracket, ikaw sunod na automatic. Para maubos na ka-bracket, ikaw sunod na automatic. Makita ka mo kung paano ini nga goods yan na mabad trip round game. Kinagaanon din ni nga mister. Di rin Mr. Gay. Dapat perdi ka pala didang kan Mr. J. Kining ko'y nga atake kay may Mr. name kay waray manim sinabi bagat Mr. Ben. Magkaiba tatran ini nga turna, we're not the same. Ang pinerdinim nga una, ang puro joke man laha game. Samtang ako ang nag-stand out bisan ng battle ni Damang sobra ka tense. Ikaw nagdaog ka lang first round kay nim kamulay waray sense. Ano ti may hambugam? Nga pinerdine mi Mr. J. Huy tanga, gabay nag-back out ka. Nag-uusaan nalat highlights sadto, ang nag-brown out pa. Pero nagdaog kan Mr. J. Hoy, nakalamang kalahin hygiene. Ngan mga lines ni Mr. J waray maglanding but still split decision lagi hapan judging. May goods ka pa naman ha imo ngaran pero waray panimdaog nga satisfying. Kay perdi kan okay nagtsukan Ajib, nagtsukan Saints kan Mr. J, mga fake team victory. Team sakit nga kalimtanon, waray na remedy tas feeling may bars may comedy. Hindi ka angay maging flexible kay waray ni muscle memory. Pero adi maaram, skaterin ni dati. Asya plaza, pero may pabida hitanga. Pues pag-abot din dinat garmadara. Yan na kay may venue na kita, itim galing parwara. Ini nga skater. Yan na kay may venue na kita, itim galing parwara. Di maka-exhibition na nga skater kay pan-RTR kala. O halata, nga waray maka-focused crowd. Kay pag sinering nga skater, may kaparehot sound. Mapaskater man o scatter, pareho bonus round. Pinaka-easy ka nga option, mas pipiliun niya ka... Pinaka-easy ka nga option, mas pipiliun niya ka rival. Bis mo papakianan kaluyong nga bracket, ako tira, kinakahadlo ka na finals ang kaso. Ako na't mag-take over niya crossover kay Takgalawan. Mala Jamal Crawford. Ambot ko maging goods pa niya kalaban ko ni gawas ko takpaggabad ko.
pagkabad Crawford. Kay kinahanglan mo pa magpaaga para makahimong bara nga pangkunot. Pues karaglating mga oras dapat ay mga butang nimo gintutok. Kay permi ka nagpipiniraw, pira ka bulan na paungot. Sanglit obligado tak manak out kay kulang ka pan katurog. Di mo kayat akon ilo bisan ano nga paghinirot. Piang-piang nga kada libot. Tim ka butang maladamang kay kahuman, diretsyon mapahilot. Kay waray ka pa tumatak nga linya, di kita ba'y magkapareho. Mga pyesa ni mo nga pabibo, waray pa makatindog barahibo. Malubay ka pa iho, maluya pa itigo. Goods ko no, pero waray pa man maupay nga nahimo. Sanglit turog, tungod, sunod-sunod na yabo. Total finals na't sunod, ikaw ang ginimo nga papaso. Ay napag-aasa, nga makasa ka, kay itood malabo. Makadikita akong pwede pa, pero pagdaog harayo. Time! Lo. Bago ko tikang antakon round 2, may dako la gusto nga klaruhon. Kens, amo ba init mabulusay mo a flip top? Bagawaray ko man masayod. Nagfi-feeling makusog it flip top ginihimo nga masayon. Pero sayop nga pa andar kay imbis nga pa abante pa atras it nahihimo mapadayon na. Gin-call out mo pahikikin para pang kickstart pues pagkatapos tat mulay makikik kadayon. Pero semifinals na ini, round 2 game. Ikaw ba si vlogger? Ang champion ngan member ang marabot social media influencers. Sheesh! Pwe! Nangangalas talaga kingayawa. Kens, sayupin nga tirada. Kadimunyuhan na mulay nagginkanhi, gintagan mo akin pirana. Urbangin nga nos malalapa. Kaya no ban nga klase nga salt animal kay bisdiin na lang nadayo agit pamumuaya. Pues siningo yung idol, mawawarningan. Itimuhaw lang mapaparkingan. Pues waray palag kung magpadamu ay mangkitayan na aton technicals. Ngan bangin nangangalimot kan. Katubang mo na yan nanim, gimpra-praktisan. Kung pakusugilan mo lay, kawit runner up. Akot newbie nga tigda sumabay nga na-uppercut. Matatabunan ko team art bagabat cover up. Ngan bisig boomerang mo pa. Ngan bisig mo birang musap didiya camera. Kay pagkatapos nat mulay may mau-overhype bisan mag-overnight, may malulusan nga S kay mag-oversize, over call it right bisan mag-overtime. Kita at gap between the edge kuninot dopis guy, please to take this hike. Pero bisan mag-cut along the peak ako team highest climb, ano team alibay. Ita akong shot diri mag-miss kaya please paki-intensify ita akong lyrics maupit ka synchronize bisan nag-visualize na to na Bigo Live para ma-monetize. Bagat nagipag-sparring Superman na akong lyrics na pan kryptonite. Iti mo lyrics dir kaya mag-improve. Bisan mag-improvise, iti mo lyrics di ko type. Pues magusak ko nga susulungon it marabot para mang-colonize. Papalibutan ko pan di colores nga disco light hasta ma-color blind. Pues diri mo makukuha it grand prize bagat may money heist. Ngan food trip iniyak bagat nag-exercise. Ngan magusak ka nga sumulong bagat solo flight. Pero tusok ka tarong bagat porcupine. Ngan papakitaan ko lang nga rapper kung paano mag-organize nga naka-holo rhyme. Puta! Kaya ni nga feeling final boss, waray man trono. Bisan may speed maaagawan kan mikropo. Ita akong speech iba pagtutono. Ngan magigets mo latak lines ko nag-slow mo. Kaya nagkakalat ka mo YouTube, bisan diri mo maamin. Maaram nakamintanan nga kilalado ka ha YouTube, pero magkaiba kita yung tube nga ginagamit. Magiba kita yung tube nga ginagamit. Magibat reaction na aton lawas kay views tim ginlalahid ngan boost timo pansahid. Pues balibalik taron man nato nito sig improve the resulta na mamati kay sure may masasabit pues. Yan na ako liwat yan at magamit yung views ngan please soft pakiboost yan na audience kay ikaw yan at target.
Kay niyan, mababalikan ko nga raf maday dire kapag hamis. Waray mabibilin nga raf kung Mr. Goodsit magpapalish. O di kaya bumalik ka hapag kasafiti mo ngaran maisabit ubang hindi mo na maamin. Nga nauubusan ka ng maupay nga surat, asya surat na light mismo nga maamin. Sarwa sa pirikit. Bagakat puro ka baga. Padag. Yo! Round 2 game? Waray nakapansin biso sa iyo. Kanawong niya'y balong. Kaso diri ang balong asamo kumisayla eksena. Kundi ang balong nga tambay ngan sangkay ni Pio Balbuena. Kita! Putat patpurmahan kuhang-kuha. Pan-adis-adis. Halata dugod nga adik. Kay permi naka-shades nga naka-gloves puta na sobrahan na gamit. Kay awit, it ngayong kurti nga bagat half moon, halata hauna nga sipat. Uutim ka to nga bulan, amot kamulay liwat ni Mimak. Kay putat na mga sulang, bagati ka nga kalaba nga ulo, iyot dayon masasabdan. Mag-fusion nga ni kamo ni Homer Boom, full moon kagagawsan. Sanglit suntok sa buwan, malabo ni makumabata, duguan naging kawawa, lamunin ni nga bulan na bagalat bakunawa, sige ka mona't bulan. Basta ako't bituon nga tipasaka, kinahanglan na ni Maringgal, kay ko ni GLC nagtala, ako liwat ang rising star. Pero goat na ko nun niya, baka hit kanding hirat kanawong. Huy pamiling tim uuwaton, tim galing pagkukulangon. Ini nga feeling goat akya na pagtutupahon. Kiti ka nga hurunpan nga mga ngaso dumayo pa haim town. Iyo hinigog mga syudad hini mo kula nga hunting ground samtang ikaw. Kutob kalatakloban. Asa kalaha home court chong. Ambot kung maging komportable ka pa kung makagawas ka natin comfort zone kay waray ka pa experience pagdayo. Huy supot, paano ka makakasabay? Ako di lahatak, pati hakat ba naabot, tinatabok mga tulay. Kung na basketball, di lapan barangay. Pan intertown, pasabot lang nga subok na bay. Samtang di pandayot, iyo manok kay pampurok lat kamulay. Yo! Kay pagsulod ko, how 5-3, nagiba dayon ng game ako ang pinasubdan. Pagsulod mo liwat halig, mga bano na dugngan. Harayot aton gap, di mo ma-reach, malabo ni matupngan. Malastip it akon range, ikaw Mr. Long Bam. Ano? Mr. Kay permi ka nagchuchok ka round 3. Dito ka bats na sanay. Kutob round 1 lang ang round 2 team angas di harumamay. Pag abot it last libot, nauubusan ka ng gas di ka naangay. Maluya ka pa battle kay napas ka alas tagay. Asya ngayon nga idol ni Mikinit. Kay mala cancer mo trip. Haros diri makaspit. Naghahang bagabagan nawawarayan internet. Ini nga mister kada battle permi na misinterpret. O pagabutit last round, tigdan nawawara hidudong. Tigdala na hunong. Ako mapa all 3 rounds, soy kaya taktapuson. Di mo mabasat kadagi ustak di mo mabasat kadagi ustak galawan nga pan-genius. Mas masahol ka magulang, babayaan tak nga petus. Babagisang ko timngaran, dirilaha pa ka menus. Kay waray mo pa, solid nga kimpakita sang litaa kay na pagpirit. Ako all out permi haliga, kada mulay waray maglimit. Sang ayaw ng kapausa, kung permi waray pa perdi undefeated. Kontento ka na goods la ako karuyag ko impressive time. Puta maluya! Puta seryoso ka pre. Uli na daw nga to tataganin para sahi. Pero ayaw ka mo kay ADV motor ini. ADV team motor. So bayot ka? O waray ba kunik Brad? Or bangin kinahanglan i-hold yan night clutch para matagan line spark. Bangin
Mag-rematch ka mo ni Damang nga nakot magbutangin gas nga nuubuson ko dayon. Nag-aaway pa kamunduay, parehas man kamubayot. Pero seryoso na. Yan ang round 3, sound 3 pa na kita. Game? Kay di kabisado man, di paktisado maupayan na nim kalatag. Bis pahirayo maisog dumayo manuhura makin pantawag. Kaon obligado bisan pasalod magukulot yan ang mga swapang. Maging abunado kung dirik mag-joke dadakuan ko patak siwangag. Kay bis makakapa, manhinaing malupit, papagka. Kaunin bara maburit, papagka. Kaon rin mga kuit, nakatapat, yan ang hapila, makutit, nakatapat masisipatan. Katubil, masasabot pati kalaban, pakutin, butolis nga nasisilawan. Kalungan natatabunan panapal, pakurian, mandiring pipilasan, kuti ay nalanadok masapawan, platuhin tao nga diri maagawan, klaro nga makukuhaan ng bulawan, klaro nga sa'yo piti mo pangapa, diri para mahambog itri mga lara, mabubraso ka, kapakusugan pangangan malala mo katabara kunakunat kumasa, babababang! Kunakunat kumasa! Kay puta mo na init final boss, puta kaya numaluya, pues di ka na makakasa ka pa final boss, kay waray mo na yung postura, kay kitado timitsura. Kaya semi sa quit present. Kinahanglan ko, sumuro patuna just to remind you of your label. Pues timlinya paki-edit. Waray ka karapatan para magyakan ngay ka with final boss kun adi akit credits. Kun adi akit credits kay adi akit credits. Adi akit credits kay kay kita daw iti mo kuan. Naka off limits ka pa, nakabusag ka pa tapos may da ka pasuga din eh. Ano tawag ito? Pampurmahan it Barbie? Tas maaram, nag-joke pero salamat na lalwat ang mga nagkitay ni nga battle. Maaram ako nga waray ako, maaram ako nga diri good sa nakon performance yan na, pero papanitiliin ko nga good si takon mga masunod na battle. Ano, na-predict daw. ADB kunutak motor, tas kukupugunit clutch. Ha? ADB kukupugunit clutch. Bungaw. Round 3 game. Yan ang round 3. Titistingan tat imo angas. Halas naton nga libot ini nga beach magkakabaras. Kay takdara yan nga pressure kalad ka. Ron ka ti pagawas. Ipapa-experience ko ha imo total karuyag ni madanas. Kay di ka nabubuy na son kung ako nait magpamalas. Yan ang ansaf kay nagpakalas. Warning shot halawas. Sige dalagan bistak pagratratan sugadak magpatakas. Kay panamature patim karakas. Legit nga basic ka pa. Bisan anon ka elite di pan legend tanga. Samtang ako pwede ighanay kanda GL aba. Kun NBA 053 huy pan G-League gala. Kay mapiraw ka nga kamulay. Dire ikaw tak dream match. Waray labanin nga Mr. Halata nga mismatch. Kay guess what? Maram ba kamot ka rhyme with Mr. Goods? Dinner foods. Sugad kagutom tim ka atubang. Waray katugtuban ka matuuran. Haim pa nahituman ang akon kagutuman. Sanglit mga punchline ko haim malanding. Kay ikaw napiling hapunan. Sanglit karaglatim hasil kaf kay after that mapahaiyo mapahabattle rap ini nga mister per mi underyak sanglit angay lahae maging runner up basta ko na iti mo moves sugad ka one dimension puro sablayit iyo loads o black dimension mga tirahin na goods puro bad selection samtang ako pen game permitak dara nga di mo masusubad. Di tak uundang ang tanga nga dapat imo kaurat. Di tak uundang ang tanga nga dapat imo kaurat. Madulot tak yan na kay may doon tak kasurat. Technicalitim karuyag. Pispag batag pa iyo. Kay kun utok laha utok ko'y magmamarat nga imo.
Hinot na kainomdom di daiyo. May ginya kanini kan sense nga. San Miguel permitim upod. Ako naka-center kan Jesus. Ulol, pag upod ka mo ni Nick Siren. Waray niyo mga gamit. Napuro ko it ginoo ta sa battle rap pa dinadawit. Awit, di ka nangan makakaskor haakon, minus points ka na halangit. Kay waray special la imo utol, labitim utok nga makitid. Dinamay pati creator, masiring lang nga creative. Hoy, basa ko na itim estilo. Gets ko natin mga titik. Pwede nimigbanat bisan nino. Amot akong brad na silip. Diriha ka mulay nakasentro. Imo man laging pipirit. Asya feeling magaling ang epektibo kay linyahan nim generic. Kay puro selfie bars ka la, di ba? Puro selfie bars ka la, ayaw ka masyadong kapilingon. Puro pagbubuhat bangkot, maaramlahin nga libpong. Makarit ka natural kay istorya ni Miton. Sanglit kitang-kita na kamera kung paano takin-tak-tak. Sugad ka sa klap. Kung puro selfie bars ka la, sigurado nga tambak. Inga sanaya front ka, malabo makakambak. Sanglet, bisanin o tatapuon. Hasta't waray makaulang. Mabalik ka ka-finals para trabahuunan. Waray ko kahuman, kaya anuman. Mimak, Homer, biskopat kayawa pagduhaon. Yeah. Yan na kay di nakukulangon. Ang naudlot akat balogan na 053 ko igpapadayon. Sanglitan Mr. Kimpalaom, bisan di ka sumangayon. Pagkita nala kung panot kampyonato kukuhaon. Time! Yeah, mo dun, Mr. Goods nga Saf. Pagaring sa kamo ko numayon gamot nung amulot. Yeah. Congrats, man. Yo, amo doon na. Conquistador Tournament Semis, battle ni Saf, nga ni Mr. Goods. Pag-ari nga sa kamo otro ko na mo yan, gamahato nga mulon. Yeah, man, ang boto sa judges, 5-0, ma-advance sa finals. Let's make some noise para kan Saf, man. Yeah. Sayang. Props. Congrats, man. Shoutouts. Shoutout Golden Jail Crew, Heavyweight Manila. Sa bawi kita sunod na tournament. Let's go. Yo, judges. Tournament. Yo, an round 1, ginatag ko kan Saf, tapos an round 2 kan Mr. J, nga an round 3, sayangan. Oh, Mr. J, ka Mr. Goods. Tapos an round 3, medyo dukot unta, kunwari mag-stutter, mag-choke. Pero Saf, 2-1, Saf. Yo, round 1 ginatagukan kan Saf. Do may mga slip-ups na era pero nabawi gyapon ni Saf. Round 2 ginatagukan Mr. Goods kay mo-open yung mga flow. Nga may mga slip-ups gyapon ni kuan ni Mr. Sutter ni kuan Saf. Round 3 klaro man kay may choke para kan Saf. 2-1. Yo, di ko napapahilabaon. Round 1 Saf, round 2 Mr. Goods, round 3 Saf. Sayangan nag-choke yung Mr. Goods. Pero Saf, Yo, Nadi Luffy. Still Trap Battle League. Pakal Street. Yo, butos ko sa first round. Actually, bagan first round, bagan ginbatag ko. Hanaon ginkuan may slip up sa Raparero pero mas nayunan ko ang first round ni Saf. And second round, same. Bisa may slip up ni Saf sa second round. Nabawi niya tungod ang kontenta sa round 3. Dito na kuanan Saf talaga to yung battle niya. So Saf. Round 1, 2, 3, Saf. JL ngayon, ang butos ko kan Saf.
round 1 dikit ya para kon halos tablala. In minusan kon kan Saf mga starter kay medyo nawawaran momentum. Round 2 pinakaklaro nga kan Mr. Goods. Pinaka-solid nga round. Feeling ko first 2 almost ginataw kan Mr. Goods. Guti lang ang lamang or an 2 da ako. Pero on round 3 bisan sugad yan kan Saf. Nakuha niyan round 3 so overall yan Saf.